Ayan, sa purikat natin. Bawang. Loya. Yan. Oh, talaga. Alright. Sibuyas. Alright, here we go. Sa purikat. Gusto kita. Dari Here we go. Karni this time. Alright. Nay, nagadosi ka. Panalo. Alright, here we go. Bulili ka, bulili kang gusto namin nila na. Bulili kang gusto naman tan. Ito bilang buat teman-teman. Nakaingin pa dyan. Ito nagigilitan. Alright. Yan, kiwar-kiwar natin ng 5 minutes. Kiwar ng 5 minutes ha. Alright. Tapos yan. Mantikahin natin guys. And lagay na natin yung dugo. That's it. Whoop. Pwede na. Open sesame. Lagyan natin ng Sar sa puriket. sapuriket. Hinalahalan na manok. Yan ang sinasabi ng hinalahalan. Latan. Para kupok tayon, manso. Woohoo! Hinalahalan na manok. Halal. Ayan na guys. Paluto na yung sapuriket natin. Ha! Oh. Talaga. May isang badungal. Thank you Lord. Ciao. Alright, ito na guys. Final. Ayan na. Ayos. Ciao.